Listen up, full brawl na guys, full brawl na. Okay, wait. Dismount. So ka na to sa first, ano ah. Ay, isang drop, Jeff. Sayang si mga Jeff, oy. Wait na, put up. Put up na Si Morbide caller. Yung mga auto na si Morbide. Morbide. Kaya na, full brawl na sila. Asa na yung Pang-mark rock ako ng caller? healer ah. Ang healer ako yung pang-mark nila ah. Kanang kuhan, chariot may Q ninyo ba? Sila. Abay stabin. Careful lang guys, careful lang. Sila. Gawin sila sa Wala na equip ang gold na. At ila tagubon tanong wall. Sila sa twist. Okay, we brawl here. Dito mo brawl, okay? Kami. Tama over the wall lang. Wait. Buklap ta ha. Stay careful, pupushi na sila guys, pupushi na. Careful. bomb po dyan na sila ito pa daw sa kan bomb sa gate. Hello, healer, spam heal please. Ano bomb? Jika? Wait. Keep mo lang, keep spamming lang ano. Ano. Ano yan caller si Maximum Torque katabay. Gawas sa kabin. Gawas sa kabin mo. Si Maximum Torque nakakuha Ayos isang dyan. Go back a bit. Cab, sigan. Ayaw lang. Cab, sigan gate. Ay, sa mong deep. Cab, sigan gate. Kirito. 50%. Okay. Guys, air comp ha, air comp. Okay. 50% ang gate. Kasi na sa lubang ba eh? Block na tita. Cab, sigan gate. Okay. Kaya ipang-mark na ko. Mauna lang mga healer ah. Asa tong color nila boom? Pa-mark color mo. Nanandog na sila oh. Nandun sila yung mount up na ko ano. Full brawl sila guys. Go back, Invictus, please man, go back. Let them in. Wait. Five, yeah, dying. Five, guys. Surprise ta. Ready, Bimo ta. Ready, kirito, ay sa kirito. Wait. Go sa bakit, guys. Wala na eh, defective. 3, 2, 1, bakit. Nice! Go, guys! Good shit, keep rolling. now? Keep rolling sa bakit. Wait, walking sila. Stop them. Pa-silence sa bomb. Go back fast. Sisi them. Ay, kapatay, constant. Keep rolling. Low slow. Constant. Nice. Good shit. Keep rolling. Go back a bit. 5 seconds. 5 guys. Walking, guys. Walking. Chok. On me. 5, 4, 3, 2, 1. Finish them, guys. Oh my God. Go. Walking. Walk with them. Any deals? Sige. Tunyalo. Go back a bit. Go back. Go back a bit. Go, keep rolling. Nanagan na bomb? Standing guys. Ball. Keep rolling. Running. Bogo! Putang ina nyo! Top 3! Mga bulok! Ball. Keep rolling. Pati na healer. Zone pa rin yun eh. Parang halupol ni mo boy. Go. Putri boy. Go. Ina mo boy. Oy, bawal mag-Tagalog. Kitsa mag-Tagalog ang insa man eh. Sorry. Insa man eh. Ano naman ang Tagalog eh? Impostor. Allah. Kill this nigga. Kitsa man Sorry English, ana lugar. Quiet. Kirito. Lo, ganito. Pa! God. Bam! Ay, impostor. Ping. Wala na. Oh, Padego Bisaya kayo. Napa. Overweight to. Tapos sila gigano. Napadari. Kaya nasa east side. Why namatay sa to ha? Wala. Di ba, murigira ba na? Nadono kayo lang HO. Yeah, let them begin. Revlon James! Ano ba yan? Puta. Wala na. Pag-clap na lang mo eh. Huwag pagkasa sa brawl. Nakadaghan na po si Juan? Si Deblon? Nakadaghan na po? Sinip. Sabi na Wait! Patagal mo lang na one shot. Okay, dismount. Okay. Buko mo nyo naman. Puta, AK-47. Okay. Hello. Oh, running. Puta, ino nyo. Uy, nigaw. Patya. Nakapatay ka, Jeff? Patyatanan guys. Patya, Jeff. Para sa itong kill team. Ila nag-blab ang ko ano aftermath niya.
Ano lang na? Careful. Pokex. Unsay mong mount pa uli? Kuan. Ay, laban mo. Armored horse. Kuhay sa kog loot be. Overweight ko. Wala na, makawa na sila. Marby mo daw ta? Di ba? Mag-outpost na lang. Ay, more back ta. Sige. Di mo na niya ko. Sige, mag-spawn na lang ko. Post na Patos na lang ko. Agan top 3 ay. Lowest top 3 eh. Yun yan, ang i3. Post na lang. Sorry. Wala, ingna, world boss ra mo eh. Isda kapit naman di ay. Gamay na lang kulang. Hihilang mo. Marami kong kanero kalit. World boss na lalagi kulo ang stua para bilihan sila ba? Oh, sorry na po ni Splacron. Flat na Mabalik, mabalik tag-tax. Isiga daw yung tiri. Gago, gyunan sila. Ano ba yan? Ilang kitry i-brawl lang kuhan, healer dress wall niya. Na over the wall sila ng mga DPS. Uy, Tagalog lang ito. Lalalala. Impostor. Ay, sorry. Na, nigawas ang pag-spy by. Yeah. Ako, pag Constant. Uy, gata, bigay na kasod. wapa ko nag-OC dito. Yawa dito ka mahil kanina. Grabing stun sa kuwan. Yawa mo. Ayata, constant ito eh. Kuwan eh. Pilit-pilit eh. Ay, kinanglan to. Saan ganitong vortex gini? Napita? Napita to? Napita to. Range daw. Sabi, medyo na ako mabak. Ano, gold? Hihiling na sila. Yan eh, no? Thank you sa info nga to guys. Wala ko info ba? Natulog ka kay. Nagsige kag scroll kay. Hilak, Okay. Oasis. Ikotom na ko. Ikaw na nga. Utay, damage na Invictus nga ng Iana. Asa mo na? So, mantay ko an ba? Mantay kill team.